dumating, umalugmod sa pagaling, mananaman na lagi sa kabutihan mo. Magdadapat sa'yo, maglilingkod sa ngalan mong kapurihan, palagi mo'y naisip ko. Ang aking buhay ihahandog sa kabutihan mo. Okay. Good afternoon once again, kakabsa. May I request nga tumakder tayo na alantay na gini Bibles tayo. Let's open in the book of Isaiah 53. Isaiah 53, kakabsa. Siya kung basa, wala kayo yung PCA kakabsa. Isaiah 53, verse 1, dahil hindi nakasurat sa Iliyam. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Let's pray. Kakabsa. Diyos bigan amami iwa po nga na langitan. Agyaman kami latawa po iti panawan, iti na iti nga malam, nga mabalindi nga adalan di sa uyo, dawatin ni man, dear Holy Spirit, that you please give us wisdom, and the enlightenment and the understanding, and you please ikan na kami kadiya po iti naburak na po sa espiritu na kung baba tapong dagiti sa uyo isumanan iting kami pagkaptan pagtinglan iti mananday iti nga man. May you help us, Lord, to understand the nyaman ti pagayatan yung itanong kung galmay sa kanakan, and also luwag tawat na Lord iti pamakawan iti kinakapsot ti basol limitation ti panunod kan bagi kada dawatan mi nga takay man ti mamuna may tanong, ti sa uyo iti dayaw iti may kita, iti biag tunggal may sa.
Speak to us in a very special and personal way, dear Holy Spirit, and forgive us once again. To you be all the glory, honor, and praises alone. In Jesus' name. Amen. Mabalin tayo ni Diag Tugaw kakapsa. Okay. Our topic na ito yung malam kakapsat is the pain of the cross. Di ba ba na? Apay nga, the pain of the cross, the pain that only God understands. Adat isakit nga ni Apo Diyos laon, iti makaawat. Okay, kakabsat. The pain that only God understands. In surat ko kakabsat, tapno, maidanon ko dahil jay, ang mga struggle. Dahil jay ngay, upon reading, iti Isaiah 53, many times, wala na dito, type ko, no matter how many times I've read Isaiah 53, I cannot really comprehend how much pain Jesus bore at the cross. Uray mamin atong kabasahan sa Isaiah 53, ang ko talaga ngay nga maawatan, iti kaunag, jay sakit nga sinagaban ni Kristo ayan iti cross. Mabalin nga, nagbasa ko iti commentaries, damo dagiti videos, preachings. You can read commentaries, watch expository preachings on Isaiah 53, but nonetheless, no human can ever feel what Jesus felt when He was at the cross. Mabalindag itad iti insight, mabalindag itad iti knowledge or wisdom or understanding iti bukod na, but the feeling, awan iti makarik na pulos kanya tayo. Then I made a conclusion kakapsan. Baka mabagtitak ko na. Then I made a conclusion. Gamin, patasag nga riknaan daytoy, hang ko talaga unay marikna, gamin daytoy nagbaling nga conclusion ko. Then I made a conclusion, what I can comprehend are these truths. Iti lang maawatan. Hang ko man maawatan, jay sakit ni Kristo, or jay sinagaban ni Kristo, ayan iti cross, iti maawatak lang kakabsat kas daytoy. I am just a sinner, and I'm just a limited sinner, and not a God. My kadwa. God redeemed me from God's justice. And lastly, God delivered me from the pain caused by my sin. Ulitin kakabsat, haan ko man maawatan exactly, di makaawat lang gamin data nga pain kat Diyos lang. Ure, patasan yung mabasaan kakabsat paulit-ulit ni Isaiah 53, iti makaawat na pain, awan sa bali no haangan ni Apo Diyos lang. Iso nga nagaramit at the conclusion, anak gayam nga Diyos. Limitado ak managbaso lang. Iti maawatak lang di jay, han man nga di sakit, jay inaramit ni Kristo, when God redeemed me from God's justice, and when God delivered me from the sin caused by my sin. Okay, Isaiah 53, daytiti ko na iti saw iti ako. In verses 2 to 6, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. For he hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of man, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, is smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us. He was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So he opened not his mouth. Verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. The pain of the cross, dahil may isang naadal ko, iti may isang nangag ko, may isang Bible expositor. Wala na, the pain of the cross is not what puny men did to the mighty Christ. Iti nasakit jay iti cross, haan nga day jay puny is weak. Haan nga day jay inaramit iti tattao ayat kini Kristo. Haan nga day ta, iti nasakit ayan iti cross kunan. The pain of the cross
is what the Father did to His only begotten Son. Iti nasakit kakabsat, haang nga dadya inaramid iti tao kini Kristo. Iti nasakit ayan iti cross. Diyay inaramid mismo iti Ama, ayan iti kakaisuna nga anak na. So how painful, no, agdamag tayo lang when we begin to question, kasano ba kasakit? How painful was the cross? How much amount of pain? Kasano may kadagsan daji pain nga sinagaban ni Kristo? Kan inibturan na idas adayso na di cross. These questions are incomprehensible in our limited mind. Antay kulos matukod day kakabsat. Gaming Diyos lang ti makawat. But in our study, at least, ma-realize tayo, how does Jesus Christ endure the cross? Number one, let's look at this one. Careful observations kakabsat. Apay nga ni Kristo, iso na lang, iti kakaisuna nga makabaul, nga stay agidyo jay in the cross kakabsat. Inadalbi dato iti kini pastor tayo. In present na. Gamin dati kakabsat tantoy ko na. Apay nga ni Apo Diyos, apay nga ni Kristo lang, iti nakabaul, nga sagabaon, i-absorb, i-endure, jay buo nga pungtot, iti Diyos Ama, ayan iti basol tayo. Gamin kakabsat dito. Careful observations. In the Exodus, malagip yung kakabsat, at dati pakaasin ni Moses. Kuna ni Moses, show me thy glory. Nag-request ni Moses, makita man iti glory mo Apo Diyos. Kuna ni Apo Diyos, amo makita iti rupak. Ikabil kay iba to, while my glory passeth by, I will cover with you with my hand. Thou shalt see my backparts. Kunana. Nga mo makita iti rupak. Awan iti tao nga nakikita kini Apo Diyos nga nabiyag. So ibig sabihin kakabsat, awan iti tao nga makaibtor nga makikita kini Apo Diyos nga haan nga matay. Number 2, in Zechariah 14:12, this speaks of the second coming. Inumay to ni Kristo, second coming, amin nga tattao dito yung tirabaw itaga, from makita da maminsan ni Kristo, idi makita da to ni Kristo, kuna iti Bible kat, manipod dati iti bukol ti matada, then dati iti dilada, and then their flesh marunaw, upon seeing the Lord Jesus Christ. Nakita da pay lang kakabsat, awang pay lang dita unget na, nakita da pay lang. Then in the Revelation 20 verse 10, kunay ni John, and I saw the great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and heaven fled away. Narunaw, tilubong, hindi nakita na ni Kristo. So, ibig sabihin, if no, isaalang-alang tayo dagito yung verses kakabsat, remember these truths. Only God can withstand God. Iti Diyos laeng, iti mabaling nga tumakder, isang manan ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos laeng man, only God can stand against God. Nga marunaw, hanga matuko, haan nga matay. And only God can endure the wrath of God. No datayo tayo kakakabsat, haan tayo nga kaya. Therefore, no haan nga ni Apo Diyos iti may lansain ti cross, awanan sa bali kakabsat, no one is able to absorb the full wrath of God. Remember dahil kakabsat, no haan nga ni Kristo, iti may lansain ti cross, awanan ti sabali kakabsat. No haan nga Diyos iti may lansain ti cross, awanan iti sabali. If not God, no one is able to stand before God. And if not God, no one is able to endure the pain of the cross. Iso nga dahil pain, di jay kakabsat, hantay maawatan, gamin hantay nga Diyos, ngam, iti kahit kung idanon ditong galmay sa hantay man maawatan, ngam, at iti idanon kung makayantay nga ma-realize. At least, numan bilang hantay nga maawatan, kan hantay nga maawatan tayo kuma, sino, kan adinno, iti nangisalakanan kanya tayo ni Apo Diyos. Jay sakit para kanya tayo. Hantay nga kaya. Ngam inala na.
Number one, kakabsat, the pain of the cross. Let's study, number one, the insignificance of the Messiah. When we say insignificance, handa nga inikkan iti importansya. Dito in the verse, it speaks of his humiliation or panakibabain. Verses 2 and 3. Kung iti Bible, for he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of a dry ground. He hath no form of nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire. Kita nyo dahil yung phrase nga, opening phrase, for he shall grow up before him. Inalang iti may isang pastor dito. The phrase nga before him, though unrecognized by the world, handaman nga pinahalagahan or inikat iti importansya ni Kristo di mat imay diti rabaw iti daga, still at iti ama, nga kunana dita, the Messiah was observed carefully by God, who ordered every minute circumstance of his life. Handaman nga inikat iti patag iti manubot pangisalakan tayo, gumatay iti Diyos Ama, nga makit kita, iti tunggal maysa, tunggal ugdan na, iti anak na, iti isuna na, iti napanditi rabaw iti daga. Notice the words of his insignificance to describe the Messiah. He had no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Awan ti pintas, no kitaan tay kanya, no kitaan tay suna, hantay ma-differentiate, ay hantay mabigbig, niya ba suna. There is no beauty that we should desire him. He is despised, rejected of men, a man of sorrows, acquainted with griefs. And number 4, he was despised, and we esteem him not. Dagiti words, to signify, tapno ipakita, nga dadya imay, nga anak iti Diyos, handang iti importansya. That words belong to the Messiah. Insignificance, itawag na rin na kakapsa. Number 2. Dahil itikat kong emphasize, number 2. His obedience to the will of the Father. May kadwa. Natatay is humiliation, tata, his submission. His obedience to the will of the Father. Dito nga part ng kapsat dayjay kasasakitan in the Isaiah, when Isaiah or the Bible says, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, is smitten of God, hangatao, and afflicted. He was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. His submission. How does the Son submit? Notice in verse 4 and 6. Tingnan na the Bible, he hath borne our griefs and carried our sorrows. So, ibig sabihin, awan ti grief, awan ti sorrow na. Binaklay na, dagiti sorrows and griefs tayo. He was smitten of God. He was slaughtered by God. He was killed by God. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Iti Diyos Ama, nagbalinan nga sin-bearer, iti anak na, inbukbukan iti amin nga pungtot, iti ungat na. Gapo iti basol tayo. So, ibig sabihin, if you will try to analyze ka kapsa, nuhaan nga talaga nga ni Apo Diyos iti matay di jayawan sa balid, nga pilyan iti Diyos. Nuhaan nga ti anak na, amin tayo kakapsa, amin tayo impyan. At least, ma-realize tayo kuma, antay man marik na, no kasatno, na tayo ngayon sa lakan, sino din ang isang lakanan na kanya tayo? Anya, nga gamo, apay ngayon sa lakan na tayo. Hantay man marik na, can never tayo nga marik na dahil nga pay kakapsa. Verse 5 are full of the language of substitution. Dagiti naka-highlight din kakapsa. He was wounded, di Kristo, for our transgression, na tayo. Number 2, he was bruised, sinugsugat na, nasugsugat isuna, gapo iti iniquities tayo. The chastisement of our peace, na ipan kanyan. With his stripes, datayo, we are healed.
That is a language of substitution. Ibig sabihin, jay may pankanya tayo, isunat tinanganan. The Father, idinala ni Kristo, kakapsat iti lugar tayong tikros, kadagiti po na nga na isalakan. The Father treated His Son at the cross as a sinner. Ulitin kakapsat. Iti adda nakabayubay ni Kristo ayan iti cross. Intrato iti ama iti anak na akas manadbaso. Intrato iti ama iti anak na iti ayan iti cross. At the cross as guilty. The Father treated His Son at the cross as His enemy. And the Father treated His Son at the cross as if He were us. Ulitin kakapsat, basahin nyo nga nalaing data nakaplag. The Father treated His Son at the cross as a sinner, as guilty, as His enemy, as if He were us. Our Lord Jesus Christ, sinagaba na these 5 kinds of wounds known to medical science. Dahil yung kakapsat, na-search ko lang. Contusions or multiple blows. There are 5 wounds nga narik na ni Kristo. According to medical science, number 1, contusions or multiple blows. Or contusion or contagion, basta rin. Contagion. Contagion. Multiple blows. Number 2, laceration or scourging. Penetrating wounds, or nanunuot, crown of thorns. Perforating wounds, naabutan, imanan. Nails, and incised wounds, dididuyok da isuna. Dahil ito kakabsat, these kinds of wounds ni Kristo, iti nang sagaba, iti isuna, adayay, iti krus. Malansaan tupay lang mading kayat. Daytan tupay ni kakabsat. Matudok kan tupay ti karayong mading kayat, nasakit. How much more, no tigit na nagtitipon dahil ti kaklase, nga lima. What Jesus will go through was already predetermined. He was delivered by the Father into the hands of sinful men. Iti paglabasan gayam ni Kristo, insaganan iti Ama. Han nga dayjay tattao iti nang paspasakit kanya na. But the Bible said in Acts 2:3, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, iti Diyos data, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Sakbay dapay nga aramidan dayjay panang sakita kiti Kriston amon iti Ama, jay paglabasan na. Jay pagayatan iti Ama, nagpasakop iti anak na, sige saktan nyo iti anak. It was predetermined. And lastly kakabsan, the pleasure of the Father. The insignificance of the Messiah, kasano nga describe ni Isaiah, awan iti numakita tayo isuna, unay mo tayo iti description nga inusar ni Isaiah. And then may kadwa, his submission to the will of the Father. Dahil iti kasasakitan. Ngam dahil pa may sa iti, kahit mo idanan tunggal may sa. The pleasure of the Father, his exaltation. Isaiah 53:10 and Hebrews 10:12. Kung iti Bible, 53 verse 10. Yet, it pleased the Lord to bruise him. Na ay ayaw iti Ama, bruise, to destroy His Son. Awan ti makaawat dito kakabsat Diyos lang. Yet, it pleased the Lord to bruise him. And in Hebrews 10, verse 12, nagsinukat kakabsat, modo ni yellow, na ayong iti Diyos Ama, nga ni Kristo, matay inti krus. Ngamhaan, nga nagpatingga di jay.
Kung iti Bible in Hebrews 10 verse 12, muna na natin na-underline ng kakapsan. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Haan nga nagpatingga, ijay cross kakapsan. Iti nagpatinggaan na, iti ni Kristo hanga nagpatingga lang ijay. Di sinagaban ni namin haan lang ijay kakapsan. Iti nakom iti ama, may sa ijay, nga matay iti anak da ijay. Nga iti may sa nga naka-ay-aywan iti ama, nga nagtugaw, diyan ti makanawan na, iti anak na. Ibig sabihin, natungpal, nalpas, iti anak, diyan ipapaaramid, iti ama, kanya. The pleasure of the Father. The word bruise means to destroy. And in connection to the prophecy declared in Genesis 3:15. Malagip yung kakapsat. Bagani po Diyos in Genesis 3:15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So gatong ni Kristo, ng pitakan na iti ulo. Prophecy declared. The word bruise is used in connection. Iti dating nga verse kakapsat. What the Messiah have undergone, paganay ayo iti ama. Iti naglabasan, iti manubot mangisalakan tayo, from glory to the manger, to the cross, was pleasing to the Father. Ulit kakapsat. From glory, dinayanam, aging gana jay cross, it was all pleasing, iti sangwanan, iti ama, including jay panakatay, iti anak niya. It was the Father's will towards His Son to die. Why? Apay nga pagayatan iti ama nga matay iti anak na. Because, upat, they were accomplishments of His purposes. Pan nakatungpal, iti panggap na. A fulfillment of His covenant and promises. A fulfillment of the prophecies in His word. And the salvation of His people was brought about. May kapatay lang kakabsa. Dapat na kay salakan, nga madati nagsagaba. Ijay indicus. As we conclude, kakabsa. Danangag ko kini the late Pastor Richard, hindi Pastor 2021, dinamag na. Kami dyan, nagjagbay suna. Kuna na, dati the question na. Idinsalakan na kanya po Diyos Tagalog, ay Ilocano na. Idinsalakan na kanya po Diyos, nang isalakan na ng hiking ka ko na. Impierno Pastor. Kuna na. Ganda ito eh. Nani po diday, kuna na. Hanatay lang insalakan niya po Diyos, panipot iti impierno. Tandaan na tayo tayo kakapsan. Insalakan na tayo man. Manipod, iti pungto, iti Diyos. Dinamnag ko day dyan, kaslaki ni Mary, ay pondered, dadya ibagana. Then, at the itimaysa, then inatal mi iti Bible school, then at the itimaysa nga Bible scholar nga nang ko, nabasa. Kuna na dito, his name is Paul Washer. Kuna na, when a man gets saved, he gets saved from God. Idi insalakan na kaniya po Diyos. Well pud no, insalakan na tayo manipot impierno. Haan lang na tayo kakapsat. Kuna na, iti Bible, no, adalan tayo nga nalaing. Insalakan na tayo niya po Diyos. Manipod, iti pungtot, iti Diyos Ama. Tandaan tayo tayo kakapsat. Haan lang yung impierno. Iti nang insalakanan na kanya tayo. Insalakan na tayo. Primarily, manipod, iti pungtot, iti Diyos Ama. Isungaday tayo nga pungtot. No, awan tinangala, awan tinagsagaba kakapsat. Impierno tayo amin. When a man gets saved, kumpletong kakapsat, he gets saved from God. The justice of God was coming for you. Iti hustisya ni Apo Diyos, umayan king ka, kaputi basol. God saved you from Himself. Insalakan na kani Apo Diyos, manipot kanya na. God saved you for Himself, para kanya na. And God saved you, babaan kanya na. Isu na lang, tinangisalakan kanya tayo. Di na ununag kakabsat, nukas jay, itipan nakaawat tayo, halagan na yung pirno tinangisalakan na ni Apo Diyos kanya. Gabing jay pungtot nakakabsat, kung si kahanga na isalakan. Jay sinagaban ni Apo Jesus,
ayat inti krus, no siga hanganay sa lakan, sa kabaong to, ijay imperno, iti agnanayo, bahala ka, luhaan ka, nga may salakan tata, kunhaan mo, nga talken, tibanghelyo ni Kristo. Ulit nagkakapsan, tinang isalakanan na kanyatay ni Apo Diyos, haan lang nga impyerno. Ulit-ulit at man. Insalakan na tayo mismo, kini Apo Diyos. Manipod jay pungtot, itiyang. Inayin ko na ito'y kakapsan, tap no ma-appreciate tayo. Dahil kan kantahan tayo, nga His robes for mine. Ang kung kantahan kakapsan. Wala na dita. His robes for mine. Anya ti kawas tayo, basol. Anya ti kawas niya Apo Diyos, righteousness. Kunana, pinagsinukan. Oh, wonderful exchange. Inbado na iti basol ko, kat iso na nagsagaba, sinagaba na iti pungtot iti ama. Tata, nabalutak, iti kinalintag na. Napalintagat, kini Kristo, agbiagat, ta iti lugar ko, iso na, iti natag. May kadwa, His robes for mine. Anya nga iti kabutan ko. What cause have I for dread? For dread. Jay lintag, nga haan ko nga matungpad, ni Kristo iti nang tungpad. Nagbiyagan na, babaan iti vicarious death and life. Sumango nga awan basol na, ti makita iti ama, jay righteousness ni Kristo. May katlo kakapsan. His robes for mine. God's justice. Ti hustisya ni Apo Diyos was a peace. Napnag iti hustisya. Masapol kami kakabsat ngayon po. Adda iti pangibugbukan ni Apo Diyos. Jay glorious nagura na. Ulitin kakabsat. Sarap kay jay nga layman's term. Kasapulan nga jay ama, jay pungtot na adda iti pangibkasan na. Pangibugbukan na. No datay nga tao, di tayo tupay makita ni Apo Diyos nga hantay nga matay. Awan tupay ti mabaling nga tumagder kanya nga matay. Sino nga iti makaalala dahil nga punto? Dapat adda ti pangibugbukan na. Sumako na iti verse 3 or third stanza, God's justice is a peace. Ni Kristo narubag, ni Kristo was crushed and thus na ayayo ni Apo Diyos. Isaiah 53 verse 10. Christ drank, ininom na, jayta sa iti basol tayo. Kunana, it is done. Since wage is paid, propitiation mo. Dahil kakapsat di mauding, His robes for mine, sino nga iti makaamo, such anguish, none can know. Such pain, none can know. Such pain, awan ti makaamo, Diyos lang. Christ, God's beloved, condemned as though His foe. Sila kalaban na nagbalin na nga kalaban. Iso na nagbalin nga kanya. Inala na ti lugar ko. Nagmaymay sa iso na di ginti krus. I as though embrace and welcome. Kakabsat, declared truths. Number 1, Jesus Christ became the substitute for sinners. Number 2, Jesus Christ became the recipient, substitute recipient of God's glorious wrath. Ni Apo Diyos, iti nakabaon-laon nga mangala, mangsagaba, mang-absorb, mang-shoulder, mang-baklay, jay pungtot, iti Ama. He didn't just die. He was brutally tortured. May we always remember the cross. Kakabsan. No lagi po tayo jay cross. Dahil ko maitimay sa nga mabati kanya tayo. Or aduman iti mabati. Number 1. No lagi po tayo makanayon tayo jay cross. The cross, may we always remember the cross. That the Father's satisfaction of His wrath was shouldered, absorbed, and endured by His Son. Ulitin kakabsan. The Father's satisfaction of His wrath was shouldered, endured, and absorbed by His Son. Number 2, the Father served His justice
upon His Son. Iturong na tayo nga iturong data kakapsa. Ayan ang cross. And lastly, the cross, it was the emblem of God's love, mercy, grace, holiness, justice, pleasure, plan, purpose, and pain. Ulit ang kakapsa. The pain of the cross is not what puny men did to the mighty Christ. Ina ni Paul Washer. Iti nasakit di cross ang ginaramit iti tao kini Kristo. Iti nasakit di iti cross. Di inaramit iti ama, ayan iti anak. Remember the pain of the cross. Remember the pain that only God understands. And lastly, kakapsan, remember the pain that transcends human understanding. Antay matukod dahil kakapsan. Yung ma-appreciate tayo kuma. Sino nang isalakanan na kanya tayo? Iti ama. I-present siya iti ama. Iti baso. Agurkuray king ka. Nuhaan ka nga maisalakan sa grapong to amin data. Ijay iti impyerno. Iti agnanan. Ngam niya po Diyos, iti nakabayo ba iti cross. For 3 hours, the Father was satisfied. Kakabsan. Hamunas kanan nga sa grapon dahi nga pain iti cross. Tatape lang mabalin kang na may salamat. Only, iso nga iti emphasis kakabsat iti salvation is what the Lord Jesus Christ did at the cross. The pain of the cross, the pain that only God understands. Thank you, kakabsat. May pagmamalag na tayo. No iti mensahe kat nakasentro kini Kristo. Talaga na iti apo makisao. Kakabsat. Imposible nga mabaydan ti basbasol. Tandaan niyo diyan. Ipan na kaisalakan, imposible. Haan nga ma-produce na talaga dito. Masapul ti makabayad, jay laeng makapnag kini Apo Diyos. Awan sa bahay. So nga, maminanok nga ibaga kada kayo. Nakabukbuteng ti sinagaba ni Kristo Jekos. Ay nakabukbuteng na yan. Ngam no ni Kristo nagtalkam tata. Jay lunod ti basol mo inala na. Ngam no matay ka, nga haan ka nagtalagking Kristo. Paidamdata, Jempiam. Mangipalagi pa man, nagpintas kami di ay message tayo. May katoy tuwak at gibaw ti sarak, santo sika. Bikan, Leonard Kinlimwe, Daniel. May kaya. Daiti ipakita. Okay. Ito'y ka. Subango ka dyan. Ika. Isuna jay managbasol dahito jay basol. Kita. Kasi mo jay basol. Dahito'y nga basol, kakabsat. Baydam na. So kung natatay ni Pastor Junel, jay hustisya ni Apo Diyos, masapul at pangibukbukan na. Hanggang babaling nga ipaigid diyan. Kasto'y tinapasamak. Alaam jay basol. Ala. Suna ni Kristo. Nalan. Amo yun, no, ayan na jibaso, lada datoy. Awan ti tao nga makaibtor datoy. Ay na ibaga kada kayo. Pungtot ti karubang kabuteng muntupay. Dahito ito laka bagi ni Apo Diyos. Ay katawaan nyo no kaya iyaw. Ngam no bakitam ti pudno nga pungtot ti Apo. Hanga umdas ti agnanayon. Ay ipagak kanya. Jay panagngaryat kinrigat. Nga dajay pungtot na ited na kanyam ti agnanayon. Ibagaking ka ultimo agtitipon nga timunyo kuragregda. Iti nang parwar kami ti sa iro dahi ti Pastor Richard. Agmalmalem. Di malarumwar to'y sa iro. Kunakapo. Di malarumwar. At na nabasa ni Pastor Richard.
Nga da kayo, nga demonyo, sa grapon yun to, tipong tot ni Apo Diyos sa impyerno. Nagkulag na jay ko, jay ubing ko na. Kuna na. Richard, kabutang na. Kabutang na jay papanan na. Jay demonyo, kabutang na jay pong tot ni Apo Diyos. Kuna na kami ni. Sa naggulagol. Tuloy mi nga inbasa. Kuna na nga rod di jay balasa ka. Pastor, tulungan da, Pastor. Imanaw a pagpiit jay demonyo. Kabutang da ti pungtot ni Apo Diyos. Ngaman yan, nga da jay basol. Imbis na para kanyang jay impyerno. Dito ti kanta na, His robes for mine, such anguish none can know. Christ God's beloved, condemned as though His foe. Jay pungtot nga para kanya. Napanmatan kini Kristo. Dahito'y matan ti binitak na. Talaga nga, pinarmak na di anak na. Iti ko nagungar. Natay ka, nagungar. Iti ko nagungar ka. Ngenyawa na. Pamakawan. Ayat. Kinbiyagkag na na yun. Yawa mo kanya na. Yawa mo. Sino maka-explain na klase ti ayat? Imposible yan. Baydam data nga pungtot ti impyerno. Noong kamay salakan. Nalakan nga ibaga ay salakan. Kung sa bali di makita ti biyan, lipasa man. Da kami di Ilocos ti Kalman, at di ka anakak, nagis eskwela di ako magbangkitan na ganun. Kunana di may isang estudyante mi di, nanang, supporter pa. Pastor, idra-drivean nak di pamangkin ta, Pastor. Idra-drivean nak. Makaumumayan dito yung church. Kunak ay ni Pastor Larry, si Ripon ti salvation na di ka-anak ka, pag-aasin. No awan i-drive na hangag kami niya. Dapay na minsan di Domingo, in-drive na lang, in-bati na, nagsubli. Hanga na isalakan to yung ka-anak ka, Pastor. No awan i-drive na, awan na, umay nga di kapilya di ay. Kasasauyo man laeng kadi. Ang mga bigla nga matay, di impyerno papanan na. Ayaten nga kakapsa, na nga to unay nga ayat, tinagisalakan kanya tayo. Amen. Tumater tayo, thank you tayo ti Apo. Amami kin Diyos mi, nagsabit nga panunutin, iti ayat kin kaasi nga inted mo. Haan mi pulos, nga maawatan tayo. Nga mabalinda ka nga pagyamanan, pagserbian, itakin ti agnanayon. Kapo ti ayat nga awan sukat na. Pinarmag mo ti anak mo. Takasla isuna ti nagbaso. Da kami nga nagbaso, da kami dapat ti agbayad. Naman yan, iti ayat nga nangala ti lugar ni. Tapnulaen isalakan na ti haan nga maikari, kas kada kami. Kakasyan na kapkadian. Usaran kanila ito'y kabiyag para kanya. Napintas, hanga pamalagip na ito'y ludigat. Pakaadalan manen, ti kinaimbag mo, nga ultimo amin nga sanikwa nga umdas, nga giyaman kami king ka. Imposible ti salvation. Ngam inaramid mo nga posible, para kada kami, kapo kin Kristo. Inbilang na kami, nga anak mo, kapo kin Kristo. Pinakawan na kami, kapo kin Kristo. Inayat na kami, kapo kin Kristo. Iyapan na kami, itilangit, kapo kin Kristo. Inig ka nakantibiyag nga agnanayon, kapo kin Kristo. Tipudno nga na isalakan, na ikawos kada kami, itipado ni Kristo. Alaman ka di Ama, kantaan mi His robes for mine. Pamalagip kin iti pamadayaw, iti kararwami kin Espiritu mi.
iti ayat nga awan sukat na, nga dimmanon kadakan. In Jesus' name. Tumander tayo, let's thank the Lord together, kantaan tayo man, His robes for mine. Kantaan tayo, ada iti nahawa na. All together now. His robes for mine, oh wonderful exchange. Clothed in my sin, right? God's grace. Draped in His righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at Jesus forsaken, God is strange from God. Bought by such love, my life is not my own. Oh, my praise, my own, shall be for Christ alone. Habang butin mo ka, Ten Commandments. Diyo po. Habang matungpal, impyerno papanan. Papanan tayo. Dayawang mi amam kininam, paminsan mo na rin. Nabastusan na ganda mo, jay impyerno ka. Impyerno tayo amin. Paminsan lang. Kabubutan counting. Kabubutan tilintag. Ngamaan yan, tanagbiyagan ni Kristo. Perfect tibiyag na. Tapno datayo, gagawatan na, isunan tinang tungpal. Tiyawag na vicarious death and life. Second stanza. His robes for mine, what cause have I for dread? God's daunting law, Christ mastered in my stead. Faultless I stand, with righteous works not mine, saved by my Lord's vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cross. Jesus forsaken. Naiya kayo, kini Apo Diyos. Ginatang tikas na launay nga ayan. Hangkod ako, kwatibiyag ko. Titayaw ko, ti amin ko. Para kanino? Shall be for Christ alone. Akapela, dahito iti karirikapan ti amin. Iti innala ni Kristo amin ang nabaspasol. Nakipungtot ni Apo Diyos. Haan nga mabalin nga awan agbayad ti pungtot ko. Sika nga nagbasol baydam ko na. Ngam ko na ni Kristo siya kung ama mangala. Imbes nga ibukbuk mo kanya na kanyak na ibukbuk mo. Sige anak, alaem nga rod. Di innala ti anak na, naganog-og ni Kristo. Nala na amin, di cross ti Kalbaryo. Ay amin nga pungtot ti Ama. Napnag ni Kristo. May dayta nga ayatan niya. All together, begin. His robes for mine, God's justice is a peace. Jesus is crushed, and thus the Father's please. Christ drank God's wrath, on sin then pride is done. Sin's wage is paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cross. Jesus forsaken, God is strange from God. But by
by such love, my life is not my own. Okay, tayo. Amin kayo. Para kanino? For Christ alone. Natin kayo sa tatay. His robes for mine, such anguish. Say, sinagapan ni Kristo, wabaka mo. Beloved, content. Nailunod ni Kristo, kaskalaman ni Diyos. As though I accursed. Nailunod. Pinaybayan naman may mesa. Tatayungan, itsala ka na. Inarakap na. Amen. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God is strange from God. But by such love is not my own. My praise, my hope shall be for Christ alone. Sapay ko mga kakapsat ka, makikita yun ipatag, iti doktrina, kinaputno, tapno maipagpiagan tayo, ayatan tayo, ti Apo pabaon ti church, nga nanginayunan na, kada tayo. Amamikin Diyos may, thank you Lord, iti ayat mo, nga haan, nga masukat, para kada hindi managpasulkas kada kami. Thank you for dying on the cross, Lord Jesus, and loving sinners like us. Lord, magdad kami manin. Kadagiti offerings ni. Mabalin nga dati at panunod nagrigatak ko na. Hanaan mo sasawan na. Daytoy nga panangitin, haan mo nga ibaknag, Apo Diyos. No di ka tinikan na kami ti kundaway. Nga makaitin ti pamadayaw king ka. Gabo ta amin binulot nila ang king ka. Amin mi. Nagkabo amin king ka. Halaman ka di Lord. Awatan. At sinasinagan na kami manan. Iti ayat kin parabor mo. Protektaran na kami ti dalan. Yadayo na kami ti aksidente kin disgrasya. Madaydayaw ka man. Bitbitan mi dagito. Pagbiagan mi for your glory. In Jesus' name. Amen. Let's give our offerings, kakapsan.